आनी ताची टीम आशिल्ली ताणी जेन्ना घडून हाडलें संविधान, जे आमचे बापूचे विचार आशिल्ले, आयज म्हाका दिसता ताची खास गरज आसा, कित्याक ताजेर अटॅक जाल्लो आसा. भाजपान अटॅक तर केला, तो ताजेर अटॅक केला. आनी ताजेर अटॅक केला म्हणजे हें पळय प्रिएम्बल हांवें वाचलां, जे आमी म्हणटा जस्टीस, लिबर्टी, इक्वॉलिटी, फ्रटर्निटी, हाचेर अटॅक जाल्लो आसा. सो त्या खातीर हो जो वर्सभर आमी जो प्रोग्राम सुरू केला, दिस इज विथ अ हार्ट अँड सोल. आमकां न्ही म्हणजे फुडली पिळगी येवपाची आसा, तांचे हे सगळे प्रोटेक्ट करपाक, तांकां जस्टीस, इक्वॉलिटी, फ्रटर्निटी, हे सगळे लिबर्टी जे आमकां मेवुल्ले आसा बिकॉज ऑफ आमच्या संविधानाक लागून, ते आमी आतां विचार करून एक निश्चय करपाक जाय की फुडली पिळगी येता ती तांकां हेच मेळटलें म्हणून. देव बरें करूं. मकसद है तो हमें पूरे देश में जब हम देखते हैं हमारे जो संविधान है वो हमें सभी पूरे देश को एक साथ रहने के लिए सभी को जिम्मेदारी भी है और हमारा अधिकार भी है. वो अधिकार हमको दिया है जो हमारा कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता केस में एक नेतृत्व था, जो हमारी विचारधारा है उसके आधार पे जब महात्मा गांधी जी ने जो विचार रखे पूरे देश के सामने, वो आप सभी जानते हैं कि इस देश के सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए. जो गरीब तबका है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद देने की कोशिश गवर्नमेंट की ओर से करना चाहिए. और ऐसा संविधान एक बनाया है पूरे देश के लिए. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस संविधान में जो हमारी विचारधारा थी, जी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जो महात्मा गांधी जी की विचारधारा है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा है, उसके आधार पे एक संविधान जो बनाया वो हमारे लिए सर्वतोपरि है. सबसे ऊपर अगर कुछ है तो हमारा संविधान है. लेकिन इसके बारे में आप सभी जानते हैं अभी जिस तरीके से पॉलिटिक्स बीजेपी की तरफ से हर जगह करने की कोशिश हो रही है. उनका सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में भी उनका गवर्नमेंट है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये संविधान ना रहे. सभी को हक जो मिलता है उसको उनके तोड़ने की कोशिश है. जो उनकी विचारधारा है आप सभी जानते हैं. पहले से जब स्वतंत्रता मिली थी उस वक्त भी इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन सक्सेस नहीं होना चाहिए इसके लिए लगातार कोशिश की. उसके बाद भी जब जब उनको मौका मिला उस वक्त उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है सबको लेके चलने की, उसको तोड़ने की ही लगातार कोशिश उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भी की. आप ये सभी जानते हैं अभी गवर्नमेंट बनने के बाद 2014 से उनकी गवर्नमेंट है, 10 साल हो चुके हैं. और 10 साल में हमारे संविधान में जो जरूरी बातें हैं, जो उनको न्याय का हक हमको मिलना चाहिए, वो पूरी न्याय को हाई कोर्ट रो, सुप्रीम कोर्ट रो, किस तरीके से नतीजे आ रहे हैं वो आप सभी जानते हैं. जो हमारा चुनाव आयोग है जिसके तहत लोगों को हर किसी को वोट डालने का अधिकार है, छोटा रहो या बड़ा रहो, लेकिन उनको समान हक दिया हुआ है, वो उनको मंजूर नहीं है. उसमें उन्होंने सेंट्रल लेवल पे जो कमेटी थी, जो हमारा चुनाव आयोग उसको चुनने के लिए, जो वरिष्ठ अधिकारी को चुनने के लिए जो कमेटी थी, उसको भी पूरी तरह उन्होंने बदला दिया है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का एक कोई प्रतिनिधि रहे, एक अपोजिशन का प्रतिनिधि रहे और एक प्रतिनिधि कोर्ट का उसमें होना चाहिए. से तीनों मिलकर चुनाव आयोग वहाँ पे गठित कर किया जाता था. लेकिन उन्होंने जो कोर्ट की तरफ से प्रतिनिधि है उसको कैंसिल कर दिया
और गवर्नमेंट की तरफ से ही 2 प्रतिनिधि और 1 अपोजिशन का, इस तरीके से अगर वहां पे कोई भी चुना जाता है चुनाव आयोग में तो उन्हीं का वहां पे इसको बैठाया जाता। और कैसे चुनाव हो रहे आप देख रहे कि किसी को हक ही नहीं मिलना चाहिए, उसके पूरी तरह हक छीनना चाहिए। और आखिरी यहाँ तक वो पहुँचे हैं कि जो संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, सभी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे देश के लिए बड़ी बात है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा है, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरह उसमें है और वो विचारधारा को हमको आगे ले जाने की जरूरत है। पयलीं स्पीकर उलयले आमी कॅप्टन उलयलो तो ठाकरे बरो सिरियस उलयलो आर बरी शांती दिसली। बट हो प्रोग्राम करपाक इतलीच म्हाका तरी दिसता काँग्रेसाचे विचार अशे दॅट वी हॅव टू कम आउट। आमी सार न्हिदलो आयो जेन्ना कॅप्टनाचें इलेक्शन जाल्लें आतां MP चें 24 तेन्ना एक उर्बा आशिल्ली आनीक ही उर्बा दिसताली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स तेन्ना कॅप्टन जिखलो मागीर म्हाका दिसता आमी परतून थंड जाले। आनीक आज आमगे एक फेस्त सेंट सेबेस्टियन फेस्त आनी हांवें तें फेस्त केलां इन चिंचिनी आनी आज आमगे एक रिडींग आशिल्लें आमगेले बायबलाक। आनी तें रिडींग कितें सांगतालें, सपोज कानान तरी म्हळें आपणा एक बॉडी वी हॅव डिफरंट पार्ट्स, कान, हात, दोळे, नाक, तोंड। कानान म्हळें सपोज आपणा तुगे पडलां हाती कितें जालें जाल्यार इट इज नॉट कंप्लीट। हातीन म्हळें काना कितें जालां जाल्यार तें जायना। वी ऑल हॅव टू वर्क टुगेदर बिकॉज वी हॅव डिफरंट। हांव कित्याक म्हणटा आमचे मॅडमीन ऑल फ्रंटल ऑर्गनायझेशन कम इन फ्रंट कॅन आमगेली दिवडी लावपाक। 1-2 जाण आमगेले फ्रंटल म्हाका सुद्दां एबसंटूय आहाय। वी आर ऑल काँग्रेसमॅन, तूं वयर म्हूण कांय येना। इट इज हाय टायम नाव आमदारूच काम करतले, MP काम करतलो, प्रेसिडेंट काम करतलो आनी मुखार वयतली पार्टी। सगळ्यांकूच दिसता सरकार जावपाय म्हूण। BJPचे सगळे उलयताय वायट, सगळे BJP कोच म्हणटा, कॉन्स्टिट्युशनाचे फकाण कोच म्हणटाय, कॉन्स्टिट्युशन धोके आहा म्हणटाय। बट वॉट वी आर डुईंग एज वर्कर्स, फॉरगेट अबाउट MLAs, वी आर ऑल वर्कर्स, काँग्रेस वर्कर्स। वॉट इज आवर स्टँड? आतां 1 वर्सा प्रोग्राम केला, BJP कोता, BJP हें कोता, BJP वायट कोता म्हणून जायना। वॉट आर वी डुईंग? आमगेले भितर डिफरन्सीस जाय, हो तेको उलयना तो तेजेर घाता, तूं समज कोण आल्या तो भायल्यान काडा आनी तेजे आनी सोशल मिडियाचे आनी कितें जाता। दीस इज द वे यू कॅन विन। वॉट इज द पॉयंट? 1 वर्साचो प्रोग्राम करपा लायला, काँग्रेस थिंगसून इन्स्ट्रक्शन धाडटा आमी कोताय। बट हो कोण, वॉट इज द रिजल्ट? आज केलें म्हाका दिसता मागीर 26 नेक्स्ट इयर 26 मागीर वायंड अप करपाक दिसता म्हाका। हांव तुमकां खरें सांगता, सी आय हॅव बीन अ MLA फॉर द लास्ट 3 years। हांवें चोयलां कित्याक एश कोन्न आमगेलो सरकार जावपाना। फकत BJP हें कोता, BJP तें कोता, BJPन एश केलें, BJPन संविधानाचे धोका केलो, फकाण केली आंबेडकराची म्हणून जायना। आमी कितें कोता एज काँग्रेस वर्कर? फकत अबाउट एज MLAs, MP, वॉट एवर, प्रेसिडेंट बीन। वॉट इज आवर स्टँड? फकत नांव पुरते काँग्रेस मेनू हो इलेक्शन दिता तेन्ना काँग्रेस मेनू, इलेक्शन दिता तेन्ना सगळ्यांक टिकेट जायो एसलें। सो दीस प्रोग्राम has something, आमगेले सेंटर लिडरशिपान has something in their mind, एक मोटो घेवन एक कितें तरी विचार घेवन हो प्रोग्राम करपाक गेला। सो इट इज फॉर अस टू अंडरस्टँड बाबा वी वर जस्ट वॉन्ट टू ग्रंबल म्हणजे दुसरे पार्टीचेर हो पार्टी असली ही पार्टी तसली म्हणपाक वतले वचून पार्टी पासून तिथे काम करतले, खंय वचत पदा पासून काम करतले। हाली आमगे सरकार 27 जातलो, 27 जाल म्हणून सगळे सांगतले आपण हें काम करू तें काम करू म्हणून। करपा जाय, पार्टी येता करपा जाय, बट ती पार्टी पावरा येवपाक झाडाक पयलीं काम करपा जाय। वी आर हॅविंग द प्रोग्राम, बट आय एम टेलिंग यू होल हार्टेडली म्हाकाय बरें दिसना सांगपाक उलोवपाक, बट अशें जेन्ना केन्ना स्टेज मेळटा तेन्ना उलोवपाक पडटा, एक संदी मेळटा। हांव उलोवपाक सोदना आशिल्लो कित्याक हांव ना, बट मागीर म्हाकाय बरें दिसलें आनी आमगेल्या ठाकरे साहेबान उलटना भरपूर आमदार आहाय म्हणून उलोवपाक। सो तें तुमकां सांगता म्हणून कित्याक आय हॅव टू से दॅट ऑल दीस आय डू नो, बट मोस्टली जातले सगळे कोणाक बसून जातले जाल्या पुरो दे आर टू पाव। सो मागता जस्ट फॉर द नेम सेक आमी
काँग्रेस वर्कर मुपायना वी हॅव टू बी नॉट पयलीं आनी एक भाशण आयकलें कोण तरी सांगता वी हॅव टू बी इन दिस वॉज इन डिफरंट कॉन्टेक्स्ट बट आय एम जस्ट सेइंग वी शुडंट बी पावडर काँग्रेसमॅन वी शूड बी पावरफुल काँग्रेसमॅन पावडर आनी एक उतर आलें तें उतर उजार हांव बट इन द सेम वे आय एम सेइंग वी शुडंट बी पावडर्ड मेकअप बिकअप कोताय ती पावडर्ड काँग्रेसमॅन न्हू बट पावरफुल काँग्रेसमॅन ओन्ली देन with all this जे आमगे सेंटर आमगे सांगता ऑल सगल्यो एक एक वस्तू मुखार वचपाक सोदताले ओन्ली वेन वी आर पावरफुल काँग्रेसमॅन एंड आय फील काँग्रेस हॅज गिवन अ लॉट ऑफ टू आवर स्टेट आमगे कंट्री दिलात आमगे स्टेटाकूय दिला वी हॅव टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द पीपल दाखोवप पडलें त्रास पडलेच त्रासा कांय ना सो त्रास पडलेच वी शूड वील ऑल वर्क टुगेदर डिफरन्स आजी democracy. We are the largest democracy of India in the world. And definitely मुझान सांगून जाता की together with the largest democracy we are known for our friendship, brotherhood, ekchar, bauchar of all Indians across all communities. आणि ह्या दिसाक आमचे संविधान सगळ्या मुखार जे आमचे बाबासाहेब आंबेडकरान जे आमकां सगळ्यांक एकवटान मुखार हाडपाक जे केलेलें आमी तेजो आज ह्या दिसाक याद करपाक जाय आमचो देश जगभर इट हॅज बीन अडॉर्ड एंड वी सेलिब्रेट this diversity of religion, lifestyle, language, तरह-तरहची लँग्वेज एंड कल्चर हे जगभर आमी फामाद आसा आनी ही आमची देशाची सोबीतकाय दिस इज द ब्युटी ऑफ इंडिया आनी ह्याच कारणाक लागून वी आर कन्सिडर्ड एज टू बी वन ऑफ दी वंडर्स इन द वर्ल्ड. हांव सुरवातेक पयली सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा आमच्या स्पिकराक आनीक खास करून आमचे बाब आमदार बाब एल्टन उलयलो अबाउट स्ट्रेंथनिंग दी ऑर्गनायझेशन. आय बिलीव आवर प्रेसिडेंट विल ऑल्सो स्पीक ऑन इट. देवा लागीं मागता पयली सुवातेर की आमचेर सगळ्यांचेर देवाचो हात आसपाक जाय देवाचो आशिर्वाद आसपाक जाय. हे हांव कित्याक म्हणटा कित्याक वी ऑल नीड टू बी करेजियस. वी ऑल नीड टू बी वी नीड टू स्ट्रेंथन एंड डिफ्यूज हे जे टेम्पररी क्लाउड जे आमच्या देशांत टेम्पररी कूप जे आमच्या देशांत जे भोंवता क्लाउड ऑफ हेट्रेड एंड कम्युनल डिस्कॉर्ड this is hovering over our nation. This was never seen, but post 2014 this is one of the major issues that our country and our state is facing. आयचो दिसाचो जो प्रोग्राम हा जय बापू जय भीम आणि जय संविधान जेन्ना हेजेर उलयतना दोन प्रश्न म्हज्या मनान येताय. पयलो म्हणटाय तो आणि कॅप्टनान सुरवातेक सांगलें वाय इज दीस अभियान रिक्वायर्ड आफ्टर 75 years ऑफ द रिपब्लिक. वाय did the Congress party think of this अभियान. आणि this अभियान is a moment of struggle and we have to struggle to preserve and defend our constitution. आज म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्युशनाक कितले कितले बरे आमकां व्हॅल्यू दिलेले आहाय. सेवरल व्हॅल्यूज दॅट हॅव बीन एन्श्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्युशन. हूंय ना हूंय आज आमी सदांच म्हणटा की दीज आर थिंग्स द कॉन्स्टिट्युशन इज द ओन्ली थिंग दॅट कीप्स अस ऑल ऑफ अस टुगेदर. पूण भावंदो भयणींनो आज आमकां दिसता की वी आर ऑल डिस्टर्ब at this particular attack on our constitutional rights. This constitutional rights, this is nothing but a murder of political and social values. जे आमकां संविधाना अंडर जी गॅरंटी दिता freedom of speech, freedom of what we wear, freedom of our religion, freedom of what we eat,
all of these हुईना हुई म्हाका दिसता these threats of social harmony जी आमगेली गोंयकार म्हूण आमी सदांच उलयता, this is originating basically from the BJP government, from the BJP and from the frontal organizations of the BJP. आमचो देश जो आज आसा, India is a nation, and we all say, and we have studied about India being unity in diversity, how diverse is our country. आणि आमचे गोंय जे which is a jewel in the crown of India, आज our Goa is the ideal student, we can say, as well as a teacher of liberal thought and social harmony to the rest of the country. अरे गोंय एक वेगळे म्हणटाले, युनिक आयडेंटिटी म्हणटाले, देशभर लोक जावं जगभर लोक गोंयांत येताले कित्याक वी वर युनिक. बट हुई ना हुई म्हाका दिसता आज वी हॅव टू क्वेश्चन why there are tourist footfalls, whether Goa is safe for tourists, whether Goa is safe for minorities, is something that each one of us should think in retrospect. To me, insattle why is Congress party taking the lead? And म्हाका दिसता की answer is very straight and simple. This lead cannot be taken by any other party. It has to be taken by the Congress party. That Congress party is the only party in the country that has espoused letter and spirit by the spirit of the Indian Constitution. Whatever is there in the Constitution, the Congress party has always stayed by that. For the Congress party, nation is first. When we say nation first, म्हणजे the Indian Samvidhan first. Nation first means the people of India first. This is for the Congress party, the people of India, म्हणजे all the people of India. All of us are brothers and sisters. For the Congress party, when we say Jai Hind, that is victory to India. That means victory to the people of India. आज जेन्ना हो प्रोग्राम देशभर जय बापू, जय भीम आणि जय संविधान हे एक नेशन वाइड अभियान जालेले आसा. आणि एज अ काँग्रेसमॅन, एज अ काँग्रेस वर्कर आणि कार्यकर्ता म्हाका दिसता वी हॅव टू टेक दीस एज अ चॅलेंज. एट द स्टार्ट आमी उलयल्ले की देवान आमकां ही करेज दिवपाक जाय, कित्याक भावनो भयणीनो हे अभियान जे आमचे जेन्ना कॅप्टन उलयलो, इट वॉज डिस्कस्ड इन AICC, and this abhiyan, this change that has to happen from Goa, I'm confident will change the country's prospect as well. They say there is a myth that if you win Goa, you win the country. It has happened in the past. We have to be all prepared. कित्याक भावनो भयणीनो जेन्ना जय बापू म्हूण आमी उलयता, आमचे महान long live बापू, as we say, the great Mahatma. आनीक the great Mahatma जो सदांच रावल्लो for brotherhood, tolerance and non-violence. He is known all over the world. The Prime Minister has another say. He says that he's become famous only after he was seen on TV. But this apostle of peace, as I say and the world calls him, had a violent death. We have to recollect that the great Mahatma was assassinated by Nathuram Godse on 30th January 1948. 4 दिसांनी आमी we will observe this as the nation's Martyrs' Day. We cannot forget that there are certain elements today talking about taking our country forward who are not even there participating during the freedom struggle. This Abhiyan, through
आमचे बापू महात्मा गांधी हे म्हाका दिसता शूड स्प्रेड अ मेसेज हे ऑफ टॉलरन्स, पीस आणि ब्रदरहूड टू ऑल द पीपल. आज त्या जंक्शनाचेर एक एक्सिडंट जालो आनी एक यंग भुरगो ताणें गाडयेक मारून ताज्या तोंडांतल्यान ताज्या शरिरांतल्यान रक्तबंबाळ जालो. आनी तें पळोवन हांव विरोधी पक्ष फुडारी, आमचो आमदार आनी फाटोफाट आमचे गोंय राज्याचे आमचे AICCचे इन्चार्ज तशेंच आमचे सेक्रेटरी इन्चार्जूय आशिल्ली. सो ती पळोवन आमकां ते रावले आनी ती एम्बुलन्स आपयता त्या भुरग्याक एम्बुलन्सीन घालता म्हणसर आमची थंय 30-40 मिनटां गेली. हें हांव कित्याक सांगता की आज जे लोक हांगा बसल्यात आनी जे लायव्ह हो कार्यक्रम पळयता की जय बापू, जय भीम आनी जय संविधान हाचें कनेक्शन कितें? काँग्रेस पार्टीन 75 वर्सां जाली हो कार्यक्रम, हो अभियान गांव गांव व्हरपाक कारण कितें? तें म्हाका दिसता ह्या एक्सिडंटाकूय ताजो म्हत्व आसा. ह्या ब्रिटीश सरकाराचे जेन्ना तानाशाही ह्या देशाचेर चलिल्ली आनी तांकां हांगाच्यान धांवडोवपाक जे स्वातंत्र्याच्या लढ्याक महात्मा गांधी आनी बाकीचे हेर सगळे फुडाऱ्यांनी जे फ्रिडम स्ट्रगलाक जो नारो दिलो, जे झगडले, कितलेशे फ्रिडम फायटरांचे जीव गेले, बलिदान दिले, ताच्या उपरांत 15 ऑगस्ट 1947 आमकां ब्रिटिशा कडल्यान इंडिपेंडन्स मेळ्ळें. ताच्या उपरांत ह्या देशाच्या रावपी जनतेक तांचो अधिकार दिवपाक, प्रत्येक नागरिकाक ताचो अधिकार दिवपाक ह्या देशाचे संविधान, ह्या देशाचे कॉन्स्टिट्यूशन बरोवपाक एक ड्राफ्टिंग कमिटी नेमली. 29 ऑगस्ट 1947 ही ड्राफ्टिंग कमिटी स्थापना जाली आणि 26 नोव्हेंबर 1949 ताचे एडॉप्शन जाले, जाका आमी संविधान म्हणटा, जाका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणटा, ज्या महान मनशान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि ताची पुराय ड्राफ्टिंग कमिटीन सगळे आमचे अधिकार त्या ग्रंथा भितर घातले आणि ताचे एडॉप्शन जाले 26 नोव्हेंबर 1949 आणि 26 जानेवारी 1950 म्हणजे 75 वर्सां पयलीं त्या दिसा सावन हो कॉन्स्टिट्यूशन आमकां लागू जालो आणि भारत देश त्या दिसा ह्या देशाचो पयलो राष्ट्रपती हाणें दिल्लीक आमचो फ्लॅग हॉस्टिंग केले, फ्लॅग अनफरिंग केले आणि त्या दिसा सावन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो लागू जालो. आता हे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हणल्यार कितें, संविधान म्हणल्यार कितें हें म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान पयलीं जाणून घेवपाक जाय. नाजाल्यार हो कार्यक्रम करून कांयच फायदो ना. आनी म्हाका दिसता खंय तरी तो मातसो सगळेच म्हणना हांव, कित्याक हांव नको तो इतल्या रागान कित्याक उलयलो, मे बी तुमकां चार्ज करपाक उलयला आसतलो, पूण म्हाका दिसता तातूंतल्यान आमी एक शीक घेवपाक जाय. आज जी परिस्थिती जी आसा गोंयांत, आमी देशाच्या मागीर उलोवया पूण आमच्या राज्यान बाब कॅप्टन विर्याटन उल्लेख केलो की 75 वर्सांनी परत काँग्रेस पक्षाक हे अभियान चालू करचें पडलें, कित्याक आमच्या देशाचो संविधानाच धोक्यान आसा. म्हणजे अर्थ कितें? पयलीं भारतीय जनता पार्टी आणि RSS आयडियोलॉजीन महात्मा गांधी अटॅक करपाचो प्रयत्न केलो. मागीर तांकां रियलायज जालें की जितले महात्मा गांधीक अटॅक करता तितले नेगेटिव्हिटी परत येवपाक लागली. म्हणून तांणी महात्मा गांधीचो वापर केलो आणि स्वच्छ भारत अभियान तांचें नांव दिवन तांणी हो कार्यक्रम चालू केलो. ताच्या उपरांत तांणी पंडित जवाहरलाल नेहरूक अटॅक करपाक चालू केलो
ते थोडेफार सक्सेसफुलूय जाले आणि तातूंत आमच्या गोंय राज्याचो सध्याचो मुख्यमंत्री आसा आणि म्हाका वायट दिसता की जे खरे काँग्रेसमॅन आसा आणि जे हांगा आज बसले हॉलांत तो सदांच 15 ऑगस्ट आसूं 19 डिसेंबर आसूं 26 जानेवारी आसूं किंवा ओपिनियन पोल डे आसूं तो सदांच सांगता की नेहरूक लागून म्हणटा तो गोंयांक लेट लिबरेशन मेळ्ळें. अरे हाची लायकी आसा पयली नेहरूचेर उलोवपाची. ताका ग्लोबल पॉलिटिकल सिच्युएशन बाबा कितें आसता हें खबर तरी आसा. 1947 समज जर हांगा पोर्चुगीज राजवटाचेर जर अटॅक जाल्लो जाल्यार देशांनी फूल ग्लोबान वर्ल्डान कितें जातलें हाची ताका मात तरी मानसुकी आसा किंवा ताका नॉलेज तरी आसा. त्या टायमाचेर सालाजार पोर्तुगीज जे फाउंडर मेंबर ऑफ नाटो आशिल्ले जे गोंयान राज्य करताले जर तर अटॅक जाल्लो जाल्यार नाटोचे सगळे एलायड कंट्रीज एक घेर पेटपाचे वर्ल्ड वॉर 3 जावपाचे. पूण जेन्ना 1916 जेन्ना युएसएचो प्रेसिडेंट चेंज जालो आणि तेन्ना हळूहळू करून सालाजाराचो जेन्ना पावर कमी जावपाक लागलो तेन्ना रायट टायमाचेर नेरून हांगा आर्मी धाडली आणि पोर्तुगीजांक हांगाच्यान धांवडावन घातले. ताका लागून सुएज कॅनल सुद्धा बंद केल्लो हे ताका खबर तरी आसा. आणि जेन्ना लोकसभाचो आता रिझल्ट आयलो तेन्ना हे गोंय राज्याचे लिडर आणि देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर कितें सांगतात की काँग्रेस पक्षान अमेंडमेंटा करूं ना 73 काय 74 आसपास अमेंडमेंटा हाडली अशें म्हणून ते एक रॉंग फेक नरेटिव्ह लोकांच्या तकलेन घालतात. हाडली काँग्रेस पक्षान अमेंडमेंटा पूण ती कित्याक हाडली कित्याक त्या काळाच्या टायमाची गरज आशिल्ली. हांव गोंयचें उदाहरण दिता तुमकां.